Hindi ata si Spaghetti. Wala pa kami EPS, ah. Hapon lang kami. Walang ano. Dyan. Dahil ka. Sa atin ni Ron. Kung mga 20 minutes to, pwede na. Kaya itong One chickens. Ang ino, full guild, no? Popsicles. Palag sila dyan banggaan eh. Kukunti, kalahati lang nila kalaban, boy. Kahit tumiwalay dalawang party sa kanila, boy. Pangahabol sa atin. Tangina, ang dami. Push, panikita mo na yung popsicles. Wala kang bakal. Pagbayad Kaya sa nga, konti ng kalaban ng Chaos. Gago, food trip talaga yun sila. bag go bag. Ah, bakit PL? Sandali, ha. Ano boss? Mag-EPS ako sa Sandali ko muna itong anak. Dito, Mark. Gagong palong-palo talaga yung Mateo sa awa. Dami, no? Nakapaksara yung Chaos, boy. Eh. Angat nga muna tayo, pre. Angat nga muna tayo, pre. Angat ka tayo, angat ka tayo. Angat nga muna tayo. Pumasok ng mid yung Chaos, boy. Dito lang muna, dito lang muna. Nauna pa rin pumasok yung Chaos. Sa El Reapers. Tara, macro R3 nga tayo, pre. R3 nga tayo. Parto. Parto. Dito lang, ah. Dito lang muna, pre, ah. Saglitin natin to. Pitik na second image siya meron, ah. Tara, 3. Pitik na muna second image. 3 to, baba. Baba. Chain up. Tara, macro. Ready, slow. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Atras na agad. Yan yun. Huwag nyo na ubusin, boy. Huwag nyo na ubusin para hindi umabot yung mga nag-iikot. Macro. Macro. Okay, wait lang. Wait lang, pre. Wait lang. Tara, macro. Hindi. Tama, dito lang. Dito lang muna, pre. Tara, baka laser nga tayo, pre. Macro ko. Tara, galaw. Laser. Dito lang, ha. Dito lang. Wag lang, silip pa. Dito lang. Tingin kayo sa likod nyo, pre, ha. Tingin kayo sa likod niya. Nasa labas pa, eh. Ito, ready. Slow. Up. Atras na. Takbo na. Kita computer, boy, ha. Kita computer kung may liliko, ah. L3. Sige, takbo nyo lang, habol yan. Okay, kita computer, boy. Gago na iwan. Habol si mga akin. Tara, ito, ready combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, isa pa, ready combo. Resin champion. Hindi na resin si Maki. Okay, dito lang. Si Maki lang habol. SP nga isang EPS, boy. Pasundo nun, pre. Macro. Wala na, patay tayo, pre. Takbo mo na yan, next. Takbo mo na yan. SP na ako. SP na muna lahat. Apakar. Apak mid. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, isa pa. Ready. Combo. Up. Sa stage, oh. Ready. 1. Up. Ready. At labas na, Maki. Labas na muna, boy. Labas na muna, pre. Labas. Apak tayo. Apak ka. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MH boy. Okay, CS rebit na nga kayo dito, pre. Baka masalubong natin yung brawler, eh. Macro, tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Galaw. Baba. Pa-computer, ah. Pa-computer muna. Ito, ready, combo. Up. Puta, hindi umabot. Sayang.
Patalikod sa kanin. Apak-ar, 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 apak-ar. Apak-ar, apemit natin. Koes. Apak-ar, koes. Apak-ar, apak-ar, apak-ar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. GMH ng kagad. Arto, 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 Arto na muna. Arto na muna, Arto na. Arto na muna, Arto na muna. Ito, next, chain ko, chain. Up. This one. Ito, likod, likod, likod. Ready, combo. Up. Tang ina mo, nasundan tayo, pre. Sundan pa tayo, no? Saglit, saglit, saglit. Nagloko yung ano. Kaya nga eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Nagloko mouse ko, boy. Hindi ko malaw. Nagdolo ko yung ano ko. Hindi pumasok, bis. Wala kang asahan kay Koes, ano? Dapat, ikaw lang talaga galaw niyan doon. Apak Elvis. Apak El, apak El. 3, 2, tara, pasok. Tatakbo tayo L2, pre, ah. Tatakbo tayo L2, ah. Okay, Emits mo na, boy. Tara, 3, tara, takbo, 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 takbo. Ready, combo. Up. Ready. 1. Atras na, 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 atras na. Makro lang. Makro lang. Antay natin yung brawler, pre. Babs kayo dito, boy. Babs kayo, babs kayo, babs kayo, babs kayo, babs kayo. Babs, 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 babs. Tara, tara, pa-laser tayo, pre. Tara, pa-laser, pa-laser, pa-laser. Pa-laser. Ito, chain up. Dito lang, pre. Dito lang, dito lang, dito lang. Ready kayo likod, ah. Ready, likod, likod, likod. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Pabiya ko, base. Wag ano, ready, 1. Ready, combo. Up. Yung G, pabiya ko, base. Biya ko yung FS nila, pre. Naka-eba yun. Tara, makro, pre. Makro, makro, makro. Palag tayo dito, Arto. Arto, 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 Arto. Ito, si Anding, oh. Wag, wag. Tara, tara, tara. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Makro, makro na. Chain up. Ready, 1. Up. Makro, makro, makro na. May naghanap sa atin, pre. Ready na tayo dun sa naghanap sa atin, pre. Makro, Arto. Arto, Arto, Arto lang, Arto lang, Arto lang, Arto lang. Kailangan mabilisan natin, pre. Para hindi makapolis yan. Dito lang, ah. Pumasok kayo dyan sa ara. Tara pa, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo. L2 tayo. L2 lang, L2 lang, pre, L2 lang, L2 lang, L2 lang. Sa laser tatakbo yung chaos, pre, yung isang party na brawler. Tara, salubungin natin, pre, 3, 2, tara, baba. Ready. Okay, ready, slow. Up, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready. Isa pa, combo. Up. Gago, namatay si Maki. Namatay mga archer. Tara, bitaw, bitaw, bitaw. SP, 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 SP. Nakaliban si Maki doon. SP, 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 SP. Okay, apakar, apakar, apakar. Dali mo ko, S. Apakar, 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 apakar. Dali. 3, 2, 1, pasok. Okay, CS Rabbit kayo dito, pre, ha. CS Rabbit kayo, CS Rabbit kayo, CS Rabbit kayo. Tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Galaw. Wala ko Rabbit. Okay, ito, ready. Chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, slow. Up. Tapa, ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Utang ina mo. Pumasok pa rin yung... Hindi dahil na yung ano, base. Hindi dahil na yung ano, wag na BA, pre. Yung FS lang BA mo ko is. Apakar, apakar, apakar. CD combo sakto sa akin, ah. Ay, star pa lang ba meron sa akin? Guys, pala. Akin. Apakar, 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 apakar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6. Okay, dito lang. Mag-buff kayo, boy. Huwag kayo mataranta. Hayaan mo mag-BA. Tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Gago. Dapat sa box lang tayo, pre. Nakabang yan, eh. Binibigay na tayo sa box, eh. Apak tayo mid, boy. Gago, wag kang... Likod ka lang, Maki. Sa'yo naka-target lahat yan, base. Huwag kang harap. Kahit tumagos ka, boy. Sa'yo nakatutok yan. Lahat yan, yung isang party na yan. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Huwag kang lalabas, base. Hayaan mo kami, paunahin mo kami. Okay, 4,
3, 2, 1, ready. 1, up. Wala na, wala na, wala na yan. Ito, chain up. Yung Eleanor. Ready. Macro lang, macro lang, macro lang itong burato. Ready, combo. Up. Ready. 1, up. Yung Gio, ready. Chain. Atras sama kaya, ready, combo. Up. Ready. 1, up. Ready. Chain. Up. Okay, isa pa. IC, isa pa. Ready, combo. Up. Ikaw yung nahabol yung lahat eh. Okay, labas, 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 labas. Labas, labas, apakar, 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 apakar. Apakar, 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 apakar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MS nyo, bes ah. MS nyo, Arto tayo ah. Dali, MS nyo. Light speed lang, tara, Arto na. Arto na, Arto na. Huwag na kayo mag-buff dyan, boy. Pa-Arto rin muna, pre. Habol yan eh. Habol yan, boy. Hindi na rin naman tayo mapag-buff sa Arto eh. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Ito, chain up. Wag, 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 wag. Makro, makro. Ikot muna tayo, pre. Ikot muna tayo. Okay, makro. Makro, dito lang. LS muna, pre. Tara, likod oh. Okay, scouted lang yan. Scout lang yan. Naging scout lang yan. Tara, makro. Makro, 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 makro. Ito, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Matras, atras, atras, chain up. Yung ano. Oh, makro, 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 makro lang. Papunta na. Ayun, scouted tayo. Yung FS nila. Baba tayo ah. MSC siya. Baba tayo, baba tayo. Makro, 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 makro. Parto tayo. Parto tayo. Okay, makro. Tara, sunod tayo, boy. Ready, slow. Wala, 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 wala. Balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Di macro lang ah. L2 lang ah. L2 lang, L2 lang, L2 lang, L2 lang, L2 lang, L2 lang, L2 lang. L2 lang pre, L2 lang. L2 lang. L2 lang. Tara, laser nga pre. Trito na laser nga ta. Ito, ready chain up. Di macro lang. Macro lang. Eh, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang. Dito lang ah. Tara, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo, L2. Ay, oh, sige, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo. Ando sa kanila eh. Okay, ito, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready. IC boy, isa pa, ready, combo. Up. Tang, ina mo. Namatay ka, dad. Sabay, sabay, tang. Hindi natin malinis ah. Wait lang, pre ah. Tang, ina mo, naglolo ko mouse ko. Wait lang, ayaw gumalaw ulit yung mouse ko, boy. Wait lang, wait lang, wait lang. Ito. Tara, 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 tara. Kageng, geng, geng. Apakar, 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 apakar. Apakar, 3, 2, 1, tara, pasok. Busy ka? Namatay si Koes. Eh, mismo, Nix. Test repeat, Nix. Nandito ka ba? Ay, wala. Kaya dito lang tayo sa box, ha? Sa box lang, sa box lang, sa box lang. Tama mo, kawawa. Nadisi sa FS. Back point, Koes! Putang inang utak mo yan. Putang ina mo sa campus, boy. Kawawa. Gago, wala tayo FS, pre. Sige, sabay muna tayo dito, bes. Sabay muna tayo, wala tayo FS, boy. Ito lang, ready. Chain. Up. Yung satanic, ready. 1, up. Ready, slow. Up. Tang ina mo, bawal pa. Eh, dito lang, dito lang, dito lang. Naging si Nixie. Tang ina mo, di ka nagsasalita, Nix. Kasi walang si Sribit. Di ko alam, pre. Na nandiyan ka. Tara, makro. Arto, 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 arto. Arto, 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 arto. Baba. Baba. Ito, ready. Ito, ready. Slow up. Ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy, isa pa. Ready. Combo. Up. Wala, takbo mo na, Maki. Namatay yung monitor ko. Puta. Malas. Saan ka na? Saan ka? Sige, sige. Hintay ka na namin, boy. Mababa trip lang ako kay Koe. SPS mo na kayo, pre. Nurse. Sige, sige.
Tara, apak mid, bes. Apak mid. Computer kaya? Sige, apak R. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok, MH agad, ah. MH agad. Go, wala pa kasing galaw. Dito pa lang ako, pre. Ready, combo. Up, double na. Ready, 1. Up, ready, chain. Up, okay, IC boy, isa pa. Pastes repeat, pre. Ready, combo. Up. Bago nakapokus kayo sa kalaban, pre. Ready, 1. Up. Bago nakapokus kayo sa kalaban, base, yung pinagsusupport nyo lang, buffs. Makro, pre. Makro. Scouted na tayo, boy. Galaw. Makro. Ito. Dito lang muna. Hemis tayo. Wala pa kasi. Hindi pa ako nagpapagalaw. Gumagalaw na kagad kayo, pre. Natataranta ba kayo? Makro lang. Tara. 3, 2, tara, galaw. Tataranta kasi kayo, bis. Pag may nanghahabol sa atin, baba tayo, boy. Kalma lang kayo. Wag. Nandiyan na kayo, boy. Okay, dito lang. Ito, ready. Ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Okay, ready. Slow. Up. Okay. Makro lang. Wala na magsitik yan. Ito, chain. Up. Yung Eleanor na lang, boy. Nice one. Tara, makro. Kaya mataranta, pre. Lat. Kaya mataranta, boy. Dito lang. Tara. Tara, Arto. May Arto. Ito lang, Arto lang. Slow ko lang yan. Okay, sa L manggagaling yung ano. Tara, ready, chain. Chain up. Ready, 1. Dito lang, balik na. Balik na. Ay, manggagaling sa L to, pre, ah. Makakaro ka, ah. Makakaro ko, bay. Makakaro ko. Gago, sa stage sa atin sumunod, oh. Ay na, ready, chain. Up, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, slow. Up. Okay, magsisync pa yan, ah. Ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Atras muna, mga atras muna, atras, ready, slow. Up, ready, chain. Ito, chain. Up. Ito natin. Ready, 1. Up, ready, combo. Up, ready. Yun lang, inaabot pa dyan, pre. Ay, kagagong mouse naman to. Ba't nag-e-error yung ano ko? Wala tayong kaano, wala tayong seat. Ano? Wala City? Bili ka City sa EPBs pag hindi kayo naabot ng drop. Wait lang, ah. Nag-e-error yung mouse ko, boy. Yung driver. Hindi abot dad. La BL. Diyan ka pa? Pakela. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, dito lang. Huwag may mataranta. Wala mo nang gagalaw, ah. 5 seconds pa. Tara, baba tayo. 3, 2, tara, baba. Baba, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up. Makro na. Laser na. Wag na. Ayaw nyo na magbitaw. Makro na. Dito, wag nyo na bulin. Dito lang. Nataranta yung stick. Akyat ka agad siya, eh. Ito lang. Arto tayo. Sige lang, guys. Tansya ka lang. Arto tayo. Wait lang, ah. Wait lang. Ina kasi naglolo ko mouse ko. Ako. Ikaw. Wait lang. Tara, sunod tayo dito sa R1, ha. Tara, 3, baba. Ready, slow. Wala. To, ready, chain up. Ready, 1. Up. Paki-babies, ready, combo. Up. Ready. Makro. Ito, likod, oh, ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Tong ina mo, nabigla tayo, umiikot. SP na, bes. Bigla tayo dun, ah.
Apakel, 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 apakel. Apakel, apakel. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, tara, 3, 2, 1, tara, R2. R2. Wala na naman si SBs. Nalilate. Mga karo, baba tayo, bes. Baba. Tara, laser, 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 laser. Ito, chain. Up. Ready, slow. Up. Kising. Ready, 1. 1, up. Kay Benz. Ready. Atras na, atras na. Laser na boy. Laser na, laser na, laser na. Baka bumalik. Laser na, laser na. Tingin kayo likod niyo, pre. Nasa R2, L2 lang ulit nag-iikot yung ano. Sa parte ng brawler. Tara, galaw. Galaw. Ito, chain. Up. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Angat kagad, angat kagad, angat kagad, angat kagad, angat kagad, angat kagad, angat kagad. Ready lang. Mga karo, hinahanap din nila yun eh. Game. Dito lang. Elis lang, bes. Elis lang. Remix na rin kagad kung meron. Tara, 3, tara, baba. Chain up. Ready, 1. Up. Pakibiyay ako, bes. This 1. Likod, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ino mo. Naikutan tayo nun. Tapos, nililigaw tayo ng FS nila. Nasa likod pala natin. Hindi ko nakita. Apak midway. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok, 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 pasok. 8, 7. Sige. Computer side. Computer side. Computer side. 3, 2, ready. Combo. Up. Sige. Labas na after combo. Labas na after combo, Maki. Huwag na tumagos, Maki. Labas na, labas na, labas na. Sa'yo nakatutok lahat yan. Labas na, labas na, labas na. Okay na yan. Apakar, 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 apakar. Apakar, dali. May mates. Kaya ano yan. Sige, sige. Tara, 3, 2, 1. Tara, pasok. Itong ina mo, looter yan. 10. Okay. Compress lang, compress lang, compress lang. Huwag mo na kayo gumalaw. Tara, 3, 2, 1. Tara, R2. Okay, R2, 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 R2. R2, R3. R3, R3, R3. Dito lang din nagtatago yung ano eh. R3. Tara, computer. Dito lang din nagtatago yung silumugi. Okay. Dito lang muna. Muna, wait lang ah. Tara, L2 nga tayo pre. 3 to, tara, L2 nga tayo. Sa likod. Sa likod? Harap likod. Isa lang yan. Isa lang. Sino yan? Nasa harap, nasa ano lang natin yung boy. Yung ano. Hindi ko kasi nakikita eh. Ako nandito eh. Makara. Hindi, nasa. Wala dyan. Nimrod. Tara, 3 to, tara, makara. Makara. So, ready. Wag yan. Kanilin. Wala. Ubus na lang. Ito dito manggagaling. Compress mo na image slide sa Sagdan, pre. Nasa L2 na yung ano, chaos isang brawler. Ito, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Slow. Up. Ready. Ay siya, isa pa. Ready, chain up. Nice one. Isa pa, tara. Wait lang Tingnan ko muna kung saan sila papasok tara, L2 tayo, pre. L2 tayo. Ito, ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Atras. Takbo na R3. R3. L3. Namatay si Maki. Balik. Wala no. Ito, ready, chain up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Atras. Dad. Isa pa, ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Tong ina mo. Tara. Wait lang. Makro. Isa pa, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Tayo ubusin to dad eh. Ready, chain. Up. Okay, I see. Isa pa. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Wala na. Apa kayo, ara. Apa kayo, ara. Tara, dad. Apa kayo, ara. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok. MH kayo dyan, parto kayo MH kayo dyan, parto kayo. Wait lang, pre Ito, ready, chain up. Tara, dad. Ready, combo. Up. Ready, 1.
Up. Ayun lang. Putang ina mo. Ayan. Hindi ah. Wait lang. Nagloon na naman yung mouse ko, boy. Wait nga, pre. Tangin ng mouse to. Lolo ko eh. Kasi, apak mid. Apak mid. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, 8, 7, 6, 5. Yes, repeat, pre. 3, 2, portal. Ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Labas na, Maki. Labas na. Okay, apak mid, best. Apak mid. Ganun lang. Portal na lang tayo muna. Apak mid. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Makro ko. 1. Ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Dito lang. Namatay ako. Ba't tumatagos sa akin yun? Mamahalas ah. Tara, makro ka, pre. Makro ka. Makro ka. Ito, tara. Makro. Ready. 1. Up. Diretso ah. Diretso. Pero na. Diretso na. Arto. Arto lang. Scouted tayo ah. Scouted tayo, pre. Tara, Arto nga tayo, pre. Arto nga tayo. File 3. File 3. Okay, makro lang. Helis na kayo, boy. Bago, dire-diretso sudad. Makro. Tara. Ito, ready, slow up. Likod ah. Ready. 1, up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Atras na. Patay na yung stiglis. Makro. L2 lang. Reported na tayo. Tara, paparto tayo. Arto tayo. Ay, hindi. Makro ka lang muna, pre. Pumasok yung ano. Nag-iikot ulit tong Reapers eh. Dito lang ha. Tingin kayo sa likod niyo, pre ha. Report niya ha. Wait lang. Tingin lang sa labas. Okay, dito lang. Kalma lang. Sige lang. Para 3, Arto kaya 3, 2, 3, Arto. Saan? Yan din dito. Papunta dyan. Saan? Diyan. Makro. Parang 3. Tara. Ito, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready. IC boy, isa pa. Ready, combo. Up. Gago si Maki nabuhay, pre. Nice one. Ready, chain. Up. May reso, bes. May re-reso kami. Combo mo yan, no? Sync ka mo, Nix. Bihin nyo, bes. Nag-miss pa rin kayo. Di kayo nakaramdam. Okay, reso tayo dito. Reso tayo. Oh, nareso na ako. Nagago, nag-revive ka, dad? Na-revive ko. Kala ko sa labas ka na. Hindi. Nareso. Dito naman siya, Nes. Sige. Apa kayo, Ardad? Apa kayo. Tara. 3, 2, tara, baba. Pasok kayo. Arto lang tayo, ah. MS mo dyan, Koes. MS mo dyan, ah. To, ready. Chain. Up. Tira balik lang, Maki, ah. Ready, 1. Up. Ready. Atras. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay. Isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Part 2. Ready. Chain. Up. E. Gago, namatay si ano. Isa pa. Ready, 1. Up. Ubusin pa tayong dalawang brawler na yan, pre. Ready, combo. Up. Sakali mo na yung isa, base. Nareso ba si Maki? Ay, hindi. Okay, sige, tara. Ready, 1. Up. Dalawa lang yan, oh. Ready, chain. Up.
Ready. Combo. Up. Sync mo, Kitty! Ah! Wala na. Ubos na rin sila, bes. Ubos na rin sila. Ubos na rin sila. Tapos ba? Wait lang. Ano na? Sige. Apak. Asa kay dad? R2. May MS ka, ano? Karto kami sa... Jape. Malapit na. SP ka. Bitaw ka dyan. Nandito kami ni Maki sa labas. Apak tayo mid, Maki. Tara, 3, 2, 1, tara. Pasok tayo mid. Kill muna tayo dito. 8, Computer kami, computer tayo. 7. Sige lang. 6, 5. Test repeat, pre. 3, 2. Macro. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Takbo na. Labas na. Hindi tayo naka-combo dun. Apak R. Tingnan ko eh. Bitch ako. Wait lang. Sige. CD pala. Okay, wait lang. Hold on tayo. Okay, pakulang. Laruin mo lang dyan, dad. Laruin nyo lang. 3 seconds. 3. 1. GGG. Sa 3, ito na pasok. 8. 7. I miss mo, best, ah. Test repeat lang. Test repeat. Back muna tayo. May masasalubong tayo, eh. Tara. Ayun, no. R3. Ay, gago, namatay ka, dad. Aray mo. Hindi na SP ko. Magsabi siya ako dito. Magchat-chat sana ako sa letter D yung SP ko. Lang yan. Wait lang. Guys, sandayin mo yung guys. Sandayin mo, guys. Apa kayo, R. Apa kayo, R. Dito lang muna. Wait lang. Pasok kayo. Dito lang. Tara, R2 tayo, pre. Miss mo na next. Sige, Sige, tara. Babs nyo. Tara, papel to tayo. 3, 2, eto, ready. Chain up. Ready. Combo. Up. Atras after combo. Makro. Nakaikot na yan, pre. Nakaikot na yan. Ini-scouted lang tayo yan. Ikot tayo. Makro. Computer. Dito. Makro. Wait lang, ha. Tingin kayo sa likod niya, ha. Tara, light speed. May MHP sa best. Kawawa naman si Kitty. To, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Ready. IC boy. Isa pa. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Wala na. Takbo mo na, Maki. Takbo na. Okay, diskarte ka. Habulin mo. Sama mo kasi, Maki, best. Dikit kayo. Command mo, dad. Command nyo. May epes kayo dyan. Kaya pak tayo, Arbes. Namatay ka, dad? 3, 2, tara, pasok. Pasok. 8, 7. Sige, sis, repeat boy. Tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Galaw. Ito lang. Makro. Laser. Meron ha? May miss na kay lahat, boy. Bitch ako. Wala. Tara, 3. Ito muna, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Atras na, after combo, ah. Atras na, par 3. Abulin tayo yan, boy. Isang guild dyan, no? Ina mo. Doon wala. May Dami kasama. niya, may MP yan, boy. Makro. L3. Okay, dito lang, pre. Ito lang. Tara, 3, 2, 1, tara, wala. Makro. Ready, slow. Up. Wag na. Kung mapasok yun. Baba tayo. Pato. So, ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready. Slow. Up. Okay. Tayo nyo na yan, makro.
Okay, ito lang, Tara, 3. Baba tayo, pa-laser, 3. Ito, tara, pa-laser. Ito, ready, chain. Up, pa-BA ako niyan. Ready. Tara, macro. Macro ka. Computer. Ikutan tayo niyan, boy. Tara, macro. Macro. May pagbaliwan tayo. Good nyo, ha? Meron na. Sige. Dito lang, boy. PA Dito na. lang. Tara, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Ina mo, namatay si Maki. Ba't do kayo pumuwesto, bis, sa Baguio? Apakar. Apakar, 3. 200 pasok. Kabuli na lang tayo nun. Wala silang MH dun eh. Wala silang EPS eh. Patay dalawang EPS sila eh. MH Arto. Takbo na Arto. Takbo na. To si ready combo. Up. Macro. Macro sagad niyo boy. Abuli tayo niyan. Tara, bot tayo muna dito. 3, 2, tara computer. Okay. So, chain up. Macro, ready, slow. Up. Macro. Ito po, chain up. Puro kayo scouter Ito, ready combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, slow. Up. Ready, chain. Up. Yung Gio, ng ano lang, ready, 1 up. Ayaw tayo, pre. Dito lang. Dito lang. Nakapilot yung STG boy. Sumaro yung nasasing chain up. Macro. Arto. Arto lang. Tara macro, pamit tayo boy. Macro, laser. Laser, sa mid pumasok eh. Wait lang boy Sundutin mo kagad, Nix. Makaka-cancel yan eh. Nasa likod already. Kaya mo yan boy, naka-distansya lang yan. Yan. Already, chain up. Loko na lang. Tara, naka-ready sila sa likod. Macro, nagpapahabol lang yan boy. Tapos mabibigla na naman tayo pre. Hirap natin pag-alawin boy pag-habol kayo ng habol. Hindi ko nga pinapansin eh. Ito, already, chain. Up. Wag na. Ito, ready. Chain. Up. Diba? SP lang yan eh. Macro. Papasok ulit silang dalawa ng blowy. Tara, L2, chain up. PA na na. Ito, atras ready, combo. Up. Sa ohms. Ready, 1. Up. Base, base, ready. Chain up. Ready, combo. Up. Takbo mo na, Maki. Takbo na, Maki. Wala, gagi. Hirap tayo, bis. Hindi niya napapansin nasa unahan, pre. Pinapauna lang yung FS. Hindi natin napapatay. Nabi-BA na lang tayo. Apakar. Apak mid. 3, ito, pasok mid. Dito muna tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rin. Kada ready combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. IC boy, anonymous, ready combo. Up. At labas na. Apak mo na, L. Sabay muna tayo, pre. Apak L. 3, 2, 1, tara, pasok. Dito lang. Wala mo nang gagalaw, Wala namang umabol na FS sa atin, pre. Dito lang. Ready. 3, 2, 1, tara, tulak. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Simugi IC boy. Isa pa, ready. L2 na. Ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Makakarang
Tayo niyan ah. Chain up. Ganun. Ready, slow up. Gago! Paano nakapatay yun? Putang ina, pareso nga ako, bis. Gago. Napatay ako ng in-type. Tapos repeat this. Nabelgok. Wala si Bugok. Wala. Tara. Ito, chain up. Ito, ready. One. Up. Angat. Ready, combo. Up. Ready. Slow. Up. Ready. One. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Slow. Up. Likod ah. Ready. One. Up. Wala na eh. SP na yun, boy. Ito lang. Tara pa L3 tayo, makara. Makara. Sige, dito lang muna, bro. Dito lang muna. Tara, 3 ito, tara. Ito, ready. Ito, ready, chain. Up. Ready. Patay na yan. Ready, one. Up. Ready. Combo. Up. Wag na sumagad, boy. Wag na sumagad. Dito na, harang sila. Arto tayo. Arto tayo. Arto. Para silip. Oh, wait lang, pre. Wait lang. Ito, likod that chain. Up. Wag. Scouted lang tayo. Yaman lang. Dito lang tayo, boy. Dito lang tayo. Pasok kay box. Dito tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Ready, chain. Chain. Up. Bobo. Ina mo. Gulat ka, no? Kasi nga, ready, one. Up. Wag. Angat. Tabihin niya, no? Benyo. Bante, epis, boy. Ay, no! Benyo, epis, pre. Ay, putik na yan. Gagi, yan tutunan sa L2, pre. Ready. Chain. Hindi niyo ba nakikita yun, boy? Ito, ready, chain. Up. Nakabigay na yan, pre. Ready, one. Up. Makro, ready. Combo. Up. Ready. Makro, L3, ready. Chain. Up. Ready. One. Up. Ready. Combo. Makro. Angat. Ito, Eleanor, ready. Chain up. Oh. Makro. Sige, galaw tayo, boy. Para maligaw din sila. Boy, pag nakita niyo yung FS ng kalaban, base, ano nyo, boy? Marunong mang-iw eh. Ito, nasa likod pala kalaban, di kayo nagsasalta, ready combo up. Gago, nagpagalaw na ako dun. Gagi kayo, hindi kayo nagsasalita, base na may kalaban. Pre, mag-mic kayo, isa party lang tayo dito. Chain up. Pa nakakaya sa boses nyo, base. Ready, one. Up. Ito, ilis kayo, boy. Anip kayo. Ano? Baba. Pa-laser. Ito, chain. Ready, slow. Ready, one. Up. Patay. Makro. Makro lang ah. May makro lang. Okay, tara. Arto. Balik arto. Ay, L2. Angat. Ready. Combo. Up. Ready. One. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Ay, si boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. One. Up. Ready. Chain. Up. Hindi naman tayo kaya yan, busy. IC. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ina mo, one hit. Ready. Chain. Tara. Gala tayo. Dito na isa. Sige. Makro. Arto. Ito. Scouted tayo ah. Tara, bulin natin boy para maipit yan. Chain up. Ready, chain. Up. Makro. Balik. Magpapalaser yan, pre.
Balik. Magpapalaser yan ito. Ready, slow. Emis muna tayo, pre. Tara, ready, 1. Ready, 1. So, 1 up, 1 up. Ready. Atras. Combo. Up. Ay, naman down. LJ lang napatay ko. Hirap na ano tayo. Nalulur tayo ng pa isa-isa kaliwat kanan. Hirap. Wait lang. Pakar. Pakar. 3, 2, 1, tara pasok. 8, Sige, 7. Box lang tayo, pre. Sige, box lang tayo. Makro ko. Okay, makro ko, boy. Ipit tayo dyan, makro ko lang. Tara, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, tagos na maki ah. Isa pa, ready, combo. Up. Ready, 1. Okay, takbo na. Tagos mo na maki. Okay lang yan. Muna kung makakalabas ka. Diyan pa kayo, pre. Habang nga tayo mid-best. Diyan pa ba kayo, pre? Ang hirap naman. Tara, 3. 2, tara, pasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. Combo. Up. Sa aim. Ready. 1. Up. Kanya-kanya tayo. Labas, pre. Kanya-kanya tayong combo. Pakar. 3. 2, tara, pasok. 8, 7, 6. Sige, dito lang. 4, 3. Tara, tagos tayo. 3, 2, tagos. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Akro. Arto. Baba. Tail 2. So, ready. 1. Up. Atras. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. yung lahat yan. Ready. Chain. Yan. Up. Kaba. Ready. 1. Up. Kilabugi. Ready. Combo. Up. Eh, Ready. Chain. Up. To. Ready. Slow. Up. Puti may up, Kitty. Ready. Likod. Ready. Combo. Up. Para naka-MH ah. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Isa pa. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ina ako na lang pala. Takbo mo na, Gok. Takbo na. Okay na yun. Kaya nga. Abitin. Kitty, hintay mo yung up. Kahit abot na ng range mo, hanggat walang up, huwag ka mag-i-skill. Hirap mo naman, tangina. Ang hirap mo naman turuan, boy. Matanda ka na. Pakar. 3, 2, na pasok. Paulit-ulit na lang yung Kitty. Tara, sige, MH boy. MH na, tara galaw. Arto. Okay, sige, so. Meron ako. Makro, baba. L2. So, ready. Combo. Up. Makro, L3. Makro. Sige nga ako. Hirap kasi Kitty kung hindi ka makikinig, nagsisetter kami ni Dad. Kaya ikaw lang talaga makakasim. Kaya maganda kung sispag eh, tapos nasa main ka eh. Isa tayo pre. Ito lang, Babs kayo boy. Pwede kayo sa computer, ha? Saan? Sa computer. Tara pa computer tayo. Ay, ito eh. Ito. L3. R3. Tara. Ready slow. Naka-bay na to? Ready slow. Oh, yung ano. Yung alien. Slow. Up. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up.
Si ano po, attack mode po. Yan, ubos na bes, ubos na. Ayun lang, naubos din yung EPS natin. Pasok kayo R, pasok kayo R, bes, pasok kayo R, pasok kayo R. Tara, angat nga tayo dito, pre. Ito si Nixie. Angat tayo, wala tayo image, bes. Angat kayo sa taas, angat kayo sa R3, ah. Angat kayo sa R3, ah. Sige, takbo lang isang EPS sa amin, boy, pa-image lang kami. Nakahabol kami Eleanor. Sige lang. BM mo ko, S. Para may silbi ka. Tara, ready, chain, up. Ready, 1, up. Bye-bye. City pa, Ina city. mo. Long City. Ito, ready, combo. Up. Ang tigi Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ito pa, ready. Combo. Up. Ito nga, puro epis na tiro. Oh, SP tayo, SP tayo. Sige ako. Sa'yo nakatutok na makin, pakel. Binaypas ka, be. Sa'yo lahat nakatutok yung Tai Chi. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok, 8. 7. MH. Gago, wala. Takbo na. Okay, takbo lang. Sige lang, takbo lang. Ito, ready, chain up. Ready, combo. Up. Dito sila. Ready, 1. Up. Di ba ubos sila? Gago ba yan? Ready, slow up. Ready, chain up. Ready. Makro. Hindi na, ready, 1 up. Ready, chain. Makro lang. Tara, arto tayo. Arto tayo. Dito lang, arto lang. Arto lang. Okay, wait lang, ah. Wait lang. Makro, 3, 2, tara, silip tayo baba. Ready, slow. Tite yan tite. Slow. Up. Atras. Multo pa. Atras, Maki. Huwag mong tagusan, Maki. Ito, dito lang. Scouted tayo ulit, boy. May magagaling ng Dito lang. Pasok lang kayo loob, ah. Tara, baba tayo, pre. Pa-computer, 3, tara. Baba. Chain up. Makro. Ganyan lang gagawin yun, eh. Dami nila, eh. Ito, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Oh, ubos, boy. Ubos. Ready kayo likod, ah. Nahabol din nila yan, eh. Oh, tara, makro. L3 tayo. Ready. Slow. Up. Ayan, Brad. Makro, R3. LS kayo dito. Ready kayo sa likod, ah. Matik yan, malilikod yan, eh. Okay, 3. Ayun, oh. 3, 2, 1. Tara, galaw. Baba tayo, pre, ah. Palaser, ah. Palaser. Tawid. L2. Yan, halikod. Yeah, harap likod. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Pumasok. Ready. Chain. Up. Oh, di ba? Ito po, yung sing, oh. Oh, SP na si Gago. Oh, LJ na lang yan. Wala na yan. Res 1. Okay, nasa L ulit pumasok, pre. Ay, nasa R pumasok, pre. Tara, makro. Reso mo ko, is. May reso ka? Sa mid sila. Reso mo yung Regine, oh. Ito, ready. Dito lang. Gago, di na reso. Nag-revive si Regine. Aray. Ito, ready. Chain. Up. Ready. 1. Up. Ready. Atras. Combo. Up. Ready. Di ka. Takbo mo na, Maki. Basta, takbo mo na lang yan. Takbo mo na yan. Kung kaya makatakas, Maki, ah. Nag-SP na ako, wait lang. Nakatakas ka? Hapak mid. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7. Sige, dito lang, ah. 6, 5, 4, 3, 2. Computer, 1. Ready, combo. Up. Ready. 1.
Atras ha, labas na pag combo, labas na. Gago, namatay siya, labas. Inabot. Wait lang. Hapak mid ulit boy, hapak mid. Bilang. Portal side lagi tayo pre, 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MP muna ha. 1, ready combo, up, ready, 1, ready, 1, up. Itabal na, ready, chain, up. IC ha, isa pa, ready, combo, up, ready, 1, up, ready, chain, up. Okay. Labas na. Labas na. Okay, apakar. Dali. 3, 2, 1, tara pasok. Okay, dito lang. Dito lang. Yan mo yan. Yan nyo. Bayin nyo red base. Bayin nyo. Taguan tayo pre. Magtaguan tayo. Ready. Chain. Up. Pwede na yun, no? Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Takbo mo na, Maki. Takbo mo na. Magtaguan tayo, pre. Magkumpulan tayo, boy. Para mahirapan sila magbigay sa atin, bis. Okay, lalabas. BA nyo lang yung mga FS, pre. Hindi na nakadayo na yung silang Mugi base. Hindi nyo kailangan ni BA yun. Apak mid. Hindi nakadayo na kayo yun. Ewan ko ba't hinahabol nyo ng BA yun. 3, 2, tara pasok mid. Yung FS lang, BA nyo dun sa kanila base. Yun yung nakapuleba eh. Tara patayin muna natin yung FS. Tara, 3, 2, 1, ready. 1, up. Ready, atras. Angat ulit dito base. Tulang ulit. Ready, chain. Up. Na. So, ready. Okay, dito lang. Tara, makala. Ito, ready, chain up. Louis. Ready, 1. Rasing, ready, 1. Up. RB. Sa inyo na yan. Hindi na ako magsasaw dyan. Tara, gagalaw tayo, pre, ha. 3, 2, 1, tara, galaw. Ito, chain up. Gag, hindi na. Ako. Ito, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Yung Mugi be, think nyo. Ay, atras. Kaya mo sa, ano yan, Nimrod. Yan sa Nimrod. Makro. Di pa ako. Ito, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Ito, sila Mugi, oh. IC boy, isa pa, ready. Combo. Up. Wala na. Simakin na naman. Natakbo mo na, Maki. Samahan nyo, boy, para makawala yun. Samahan nyo, misan nyo, boy, para makatakas. Ito lang, try natin. Apak mid. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7. Kumpulan tayo, pre. 6, 5. Distribute, pre. 3, 2, ready. Chain. Up. Wag. Atras. Ready. Combo. Up. Ready. Yan. Up. Takbo na. Labas na. Pagalanganin ka, Maki. Labas mo. Iwanan mo kami. Apak. Apak. Sabay ka, bis. Sabay ka. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, makro. Okay, dito lang ha. Dito lang. Sige, magpupula kayo. Mahirapan mag-buffs yan, boy. Mag-BA yan. Tara, 3, 2, 1. Tara, pwede na. Ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Slow. Up. Isa pa. Ready. Chain. Up. Dikit ka kay baby. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Gago, ang dami dyan ha. Takbo mo na, Maki. Gago, wala na naman kasama. Tumakbo si Maki. Okay, takbo mo lang. Apak mid.
Apak mid, apak mid, apak mid. Dali, 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 dali. Apak, apak, apak. Apak L, apak L, apak L. Dali, 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 dali. Ala, pumasok kayo, bis. Apak L. 3 to, tara, pasok. Pasok, pasok. MH boy, MH, 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 MH. Sinap. Okay, pumasok agad kasi, bis. Uy, sikaw meron? Wala. Tara, 3, tara, tara. Ito, ready, chain. Up. Tara, tara, computer tayo. Ito lang. Hindi ako. MH siya, MH siya, MH siya, MH siya. Makita. Kalate. Bilang. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayun, nakita tayo. So, ready, chain. Wag chain. Up. Nag-SP na yun eh. Ayun, nakakaroon. Ito, likod, ready, DOD. Tara, tagos tayo, boy. Tara, DOD. Up. Oh, atras. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, oh. Yun na, yun. Nakano ka. Tara, tara, tara. Yun lang. Tara, una na lang to, boy. Talo na lang natin. Tara, makro. Hawak DOD tayo, best. Okay, baba. Baba, ready, DOD. Ready, chain. Up. Ready. Atras. Wala na. Tara, baba, baba, baba. Wala, wala. Okay na yun. Okay na yun, okay na yun. Ano tayo? RBB, RBB.